برانديفو اليوم معنا السفير السويسري بلبنان فرانسوا باراس يلي موجود باستوديوهاتنا وموجود بلبنان للمره الثانيه. هيدي ثاني مره بيكون سفير لسويسرا بلبنان، وموضوعنا اليوم رح يكون الفيت ناسيونال لسويسرا او اليوم يوم الوطني لسويسرا اللي هو بواحد اب، ولكن احتفل فيه بلبنان امبارح بفريا بحدث شبروح لنشوف كيف وليش وقد ايه اصدقاء سويسرا بلبنان فاعلين. Vous êtes le bienvenu, monsieur l'ambassadeur. Merci, bonjour. Vous étiez ici en 2006. Vous êtes reparti après 4 ou 5 voilà, ans. J'étais entre 2006 et 2010, j'étais au Liban. Ensuite, j'ai passé 4 ans à New York et j'ai été renommé. Maintenant, je suis arrivé en octobre de l'année dernière, ça fait 9 mois. C'est bien, c'est mauvais, vous vous sentez bien. Écoutez, moi, je trouve c'était une belle expérience, vous là. C'est assez rare qu'un ambassadeur soit nommé 2 fois dans le même pays. Et je dirais que c'est un beau cadeau parce que c'est un pays que j'aime, que j'apprécie. C'est un pays où il y a beaucoup de choses à faire pour un diplomate. Donc, c'est intéressant. Et la situation est assez différente entre 2006, 2010 et aujourd'hui. Vous êtes venu en 2006, c'était une année critique pour le Liban. Oui, écoutez, j'ai eu mon baptême du feu assez rapidement parce que je suis arrivé en mars et au bout de 3 mois, il y avait la guerre. Donc, j'ai tout de suite compris que le Liban était un pays très intéressant, mais un pays qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà. vous dites toujours ça. فاذا حضرة السفير السويسري عم يخبرنا انه هو بلبنان اجى من 2006 لل 2010، مضى 4 سنين بلبنان، واليوم من بعد ما كان سفير بامريكا رجع على لبنان ليرجع كمان يكون سفير مره جديده. عم شوف اذا هالشيء كان منيح له. عم بيقول بالنسبه له هيدا كان كادو، كان هديه، لانه الوجود بلبنان اول فتره كان فيها بلبنان كانت حلوه، كان عم يغتني منها، واليوم رجع يبلش عن جديد. بيقول كدبلومات او كدبلوماسي قادر بلبنان انه يعطي كثير اشياء، وهالشيء مش موجود بكل البلدان. بيقول انه اللبنانيه عندهم انفتاح كبير، هالشيء بنعرفه كثير منيح. Le 1er août, c'est la fête nationale de la Suisse. Oui, tout à fait. Cette année, nous fêtons le 724e anniversaire de la Suisse. Tout ça a commencé en 1291, quand 3 communautés paysannes ont décidé de faire une alliance pour se protéger à l'époque de l'empereur d'Autriche. Et depuis, chaque année, on fête cette alliance. La Suisse, après, a pris plusieurs siècles, si vous voulez, 4 ou 5 siècles pour se constituer comme pays moderne, mais on fait remonter l'origine de la Suisse à ce moment-là, un peu à la même époque d'un fameux héros qui s'appelle Guillaume Tell. C'est notre héros national. Et il paraît qu'en Suisse, c'est une fête nationale vraiment extraordinaire. Voilà, alors c'est une fête, si vous voulez, la différence entre notre fête nationale et beaucoup d'autres pays, c'est que c'est une fête les fêtes sont organisées par les communautés, par le peuple, pour le peuple. Et alors, on a des montagnes, c'est un pays montagneux, la Suisse, comme le Liban, et alors on fait des grands feux sur les sommets des montagnes. Donc, quand vous êtes dans les montagnes suisses le 1er août, vous voyez des feux un peu partout sur les montagnes, et on commémore on est un des pays les plus anciens d'Europe. زي ما عم بيقول سعادة السفير بسويسرا بال 1291 كان أول يعني عيد وطني، إذا فينا نقول. اليوم عم يعيدوا هالعيد الوطني كل سنة، لما كانت أكثر من بلد تضامنوا ليكونوا هن سويسرا باتجاه الاضطهاد بلكي النمساوي، ولكن اليوم الاحتفال عم يكون كل سنة. الحلو بالاحتفالات بسويسرا باليوم الوطني إنها بتكون احتفالات فعلا رائعة. إذا بتشوفوا قد ايه بيكون في من الموسيقى، من الكونسيرات الحلوة كمان. بس اللي عم يخبرنا عنه سعادة السفير إنه أهم شيء إنه هن المجتمعات هن
هن يلي بيعملوا هالعيد، ما حدا بيعمل لهم العيد. فبكل منطقه بيكون في عيد، وعلى التلال كلها بسويسرا بيكون في نار والعينه. فبأوحد اب نقدر نشوف تلال سويسرا كلها مضوايه بالنار، وهيك بيكونوا عم يحتفلوا بالعيد الوطني. Oliban, hier vous avez célébré la fête nationale avec les amis de la Suisse. Voilà, alors on l'a fêté 2 semaines à l'avance parce que, si vous voulez, c'est une fête qui est organisée par le Club des Amis de la Suisse, qui est un club qui réunit les Suisses qui vivent au Liban et les Amis de la Suisse. Et cette année, ce club organisait un voyage à l'étranger, donc ils ont préféré le faire 2 semaines à l'avance. Et nous l'avons organisé à Chabrouh, près du barrage de Chabrouh, et dans une auberge suisse qui s'appelle l'auberge Le Valais. Donc c'est les Amis de la Suisse, le Club des Amis de la Suisse qui l'a organisé en partenariat avec la commune de Faraya. On voit un peu les photos. Oui. عم نشوف الصور من امبارح جوني شامبيتري اللي كانت امبارح فريا لو فالي حد سد شبروح. Et on voit ici dans la photo. Voilà. Alors il y a le maire, le Raïs Baladi de Faraya, Monsieur Nadil, Maître Nadil, Nidal Khalil. Ensuite, vous avez la présidente du club des Amis de la Suisse, et vous avez le syndic de Montreux, parce que les liens entre la Suisse et Faraya remontent à une amitié très forte entre la ville de Faraya et la ville de Montreux, grâce à une famille. C'est-à-dire qu'il y a une famille, il y a 40 ans, un membre de la famille Pteish, qui est une des grandes familles de Faraya, s'est établi à Montreux. Georges Pteish, il a ouvert un restaurant, il a amené, comme c'est souvent le cas au Liban, des cousins, des neveux, et le résultat, c'est que les liens entre Faraya et Montreux se sont développés. Et un de ses neveux a fondé ce restaurant, cette auberge suisse à Chabrouh. Voilà. إذا مثل ما عم يخبرنا سعادة سفير، هالعلاقة بين فريا وبين مونترو هي علاقة بترجع يعني لعائلة كانت بمونترو لما رجعت، عائلة لبنانية طبعا من فريا، ولما رجعت على لبنان قررت انه يكون في هيك جو سويسري بفريا، فكان لو فالي اللي شفنا صور قبل شوي، شفنا هالاحتفال اللي كثير حلو كان امبارح مع اصدقاء سويسرا ومع كمان الجالية السويسرية بلبنان باليوم الوطني السويسري. Cette relation, c'est une relation importante pour vous comme ambassadeur. C'est une relation très importante parce que je crois profondément que les relations entre personnes sont à la base des relations aussi entre pays. Il y a d'abord des relations entre individus, entre personnes, et ensuite ça se traduit par des relations entre municipalités, et puis finalement ça va au niveau du pays lui-même. Donc cette relation privilégiée entre la famille Pteish et la ville de Montreux a fait que finalement on a construit cette auberge suisse à Faraya, a fait que le maire de Faraya a été à Montreux, a rencontré le maire de Montreux, et que hier, le maire de Montreux est venu dans la journée pour participer à cette fête et a amené avec lui un orchestre de jazz, parce que Montreux est très fameuse pour son festival de jazz. Donc le festival de jazz s'est terminé, je crois, avant-hier soir. Donc le maire a dit, je termine le festival de jazz et je viens apporter un groupe de jazz à Faraya, à mes amis de Faraya. فإذا سعد سفير عم بخبرنا على هالعلاقة، عم بشوف يعني أنا هالعلاقة بين البلدين قد مهمة له كسفير، فطبعا علاقة كثير مهمة، كثير بتخليه أصلا يشعر إنه قادر كمان يعمل شغله مثل ما لازم، وبيقول إنه العلاقة بتبلش مع أشخاص وبعدين بتنتهي مع البلديات، وطبعا بتأثر على البلد ككل. بيقول إنه يعني لما بيكونوا اللبنانية بسويسرا وبهالحالة بمونترو، رئيس بلدية فريا راح على مونترو من بعد ما زاروا كمان رئيس بلدية مونترو، ورجعوا كمان أجواء الجاز اللي معروفة فيها مونترو، وباند جاز كانت امبارح كمان عم تعطينا هالأجواء. Vous êtes le bienvenu, monsieur l'ambassadeur, et bonne fête nationale. Merci. Je voulais simplement encore rajouter qu'on a été reçus d'une façon exceptionnelle par la municipalité de Faraya. Je veux dire, tout le village était décoré de drapeaux suisses. La municipalité a organisé le matin
pour les Suisses du Liban, des promenades et notamment une promenade à vélo autour dans la région de Chabroue. Et c'était organisé de main de maître et on a eu même droit à la debke libanaise. On a été, je veux dire, les Suisses qui étaient là ont été époustouflés par l'hospitalité libanaise. Voilà. اهلا وسهلا فيك سعاده السفير. كمان عم بيقول لنا سعاده السفير قد ايه كان نهار حلو امبارح، كان في برمات على البيسيكلات بالمنطقه بفرايا، وكل فرايا كانت مزينه بالاعلام السويسريه، وبيقول قد ايه هالضيافه حلوه عند اللبنانيين. نحن رح ننتقل لموضوع بس اخر برانديفو لارجع اذكركم، بتعرفوا كثير منيح انه بكل المناطق اللبنانيه الاحتفالات جاريه بالمهرجانات، ولكن نحن رح نروح على جمعية أبناء جاج، على جاج. جمعية أبناء جاج الثقافية الاجتماعية بتدعيكم لمشاركتها على العشاء السنوي اللي بيتم خلاله تكريم رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان نهار الجمعة ب 24 تموز بمنتجع بيبلوس بالاس بجبال، بيحيي الفنان غادي غانم. فاذا كونوا على الموعد. طبعا للاستعلام رح اعطي رقم تليفون 81 645 335. وكمان عم نشوف هون البروشيرات يلي بيعطوكم فكره اكبر كمان عن هالموضوع. هلا رح ننتقل عند ريتا لمع ونشوف مع الميك اب ارتست توني طنوس شو الاجواء. ريتا، الاجواء كثير منيحه كاتيا. اليوم عندنا موضوع كثير حلو وكثير جديد نحكي عنه مع البيوتي اكسبرت. عرفت انه ضيفتك اليوم يعني صغيره بالعمر. صح مزبوط، ومشان هيك موضوع عن جد كثير مهم نحكي عنه. اكيد اكيد كثير دقيق لكيف تعملي ميك اب لبنت صبيه بعمر 16 سنه وتضلها محافظه على عمرها عمر اكبر منه 100%. هذا رح نحكيه هلا مع توني. خلينا نشوف معك.